السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا دونك واش كنا نهضروا. دونك لا بروميير بارتي هضرنا كيفاش لا موفونس اسلاميست هذه دخلت اون كونفلي مع لي زونيتي الجيريان دوبي لانديبوندونس بالشيوخ اللي كانوا علماء كانوا كام كانوا مساجين كما يقولوا ماشي ناس تاع لا فيونس لا ومن بعد كيفاش دخلوا في وسطهم دي جروب تاع اللي يرفدوا السلاح وجاو لحقنا حتى 92 ثلاثه كيفاش داروا لي جروب ارمي كيفاش بليزيور جروب ارمي بيناتهم كانوا يتقاتلوا. دونك لا كيستيون كي سبوز اسكو هاد لي جروب ارمي كانوا يتقاتلوا بور لو بيان دو لا ناسيون اي بور لو بيان دو بوبل الجيريان ولا كانوا يتقاتلوا بور لو بوفوار. راكم تشوفوا بلي كانوا يقاتلوا على البوفوار ميا جيا المعين فيدا شي با كوا مولوديا سي ار بي تخلط بيناتهم. صافي دير هاد الناس هادوما ديجا كي تشوف الكومبورتمون تاعهم داروا اون ريفوليسيون زعما اون ريفوليسيون بور لو بوبل لو كومبورتمون تاعهم ديجا يوريك بلي دي جون كي سون كيما يقول لك دي باربار تقاتلوا بيناتهم وما عندهم لا شفقه ولا رحمه ذبحوا وتقاتلوا. اون توكا نزيدو نكملوا يقول لك دونك الوغ لا ياس منا على بحكي دي كونسيليون مع البوفوار حب صافي يعاود يدخل له جو بوليتيك وكذا ويرفد الفيس وحده ويحكم الفيس وحده ومن بعد يقول لك مي سيت لين conciliatrice n'a pas manqué de susciter de violentes critiques au sein même du fils. داخل في تجاه اي صاحب بنت نديرها ما تفهموش معنا بحكي به. Parmi ses opposants, il y a Anwar Haddam, installé à Washington, en concurrence directe avec Kébir depuis les années 93-94, pour s'emparer du leadership islamiste en exil. هو اللي يحب يدي هذيك الاسلاميست en exil هو اللي يحب يكون بريزيدون تاعهم. أنوار هدام اللي هو في الأمريكان. يقول لك pour leadership islamiste en exil, hostile à tout compromis avec le régime. Il critique l'AIS et se rapproche au même titre qu'un autre dirigeant opposé à la trêve, Ahmed Zawi, fondateur à l'automne 97 d'un concile de coordination des réseaux européens de soutien au GIA. شوفوا كانوا نوار هدام كان يسوتني بلي جيا دخل اون كونفلي مع لابح كبير وما حبش يكونسيلي مع ليطا وقعدوا يفينونسي في جيا لي جيا اللي كانوا دايرين كيما كحله كما نقولوا. Alors, il faut compter également sur le collectif des 40, apparu en mars 97, dirigé par les salafistes, Nadir Ramli et Kamardin Qalban, ancien membre du FIS et inspirateur du groupe Les Fidèles du Serment, le Bakoun al-Rahd. Il faut dire que sur le terrain, les divisions apparaissent très tôt. Ça veut dire déjà, même qu'ils يحبوا يديروا بيناتهم une entente تاع les cadres نهضروا خلينا من اللي نسلاح هذو les cadres يقول لك حنا les cadres كانوا موردينا درك هذيك كيحبوا يديروا اون اسوسياسيون بيناتهم في الاوروب ما تفهموش هادو لي كارت بيناتهم ما تفهموش كل واحد لمن يجبد. اسمعوا مليح. بقول il faut dire que sur le terrain les divisions apparaissent très tôt. À la fin de l'année 92 عبد القادر الشبوطي et Saïd Mkhloufi né en 52 Kabil, ancien officier, alias Zakaria, un des fondateurs du FIS en 89, abattu près de Bchar par le GIA. Mkhloufi قتلوه الجيا. Donc par les GIA au cours de l'été 97. Alors, vous allez créer le mouvement l'Akhor, armé, formé d'anciens bouyanistes, islamistes radicaux opposés au FIS, groupe fondé par Abdelkader Chibouté en 90. Contrairement à ce dernier, le mouvement d'État islamique est réticent à accueillir des jeunes moudjahidines apprentis et souhaite conserver son statut d'avant-garde exclusivement réservé à des professionnels de l'insurrection. Ça veut dire que les nouveaux de l'Ipsi entraînés, كان garder les professionnels معايا. هذا الموفمون État islamique. اسمعوا مليح. Mais ce sont surtout les GIA, groupes islamiques armés, qui vont se faire connaître par leur barbarie criminelle, attentats contre les intellectuels, des chrétiens des villages, etc. Assez proches des Jamaat égyptiennes et des Afghans, leur organisation assez éclatée et fondée sur un système d'allégeance géographique. Donc le quartier, la cité, la ville. Ils vont rassembler les éléments les plus marginaux de la société. Jeunes délinquants des faubourgs laissés pour compte de la société, dans la bandiste, etc. À la différence du mouvement État islamique, dont l'audience est plus forte chez les cadres du FIS et chez les déserteurs de l'armée. Les GIA constituent un modèle tout à fait atypique. Alors, si on les compare aux organisations islamistes et néo-fondamentalistes connus à travers le monde. Alors, ils recouvrent en fait une nébuleuse de groupes divers, groupuscules appelés Jamaat, ou formation, plus grande fédération de plusieurs groupes appelés Katiba. C'est des groupes هكذايا وكل جروب عنده الامير تاعو، لا ليجوند الامير تاعو ما يفهم والو. C'est des groupes هكذا armés. ما عندهمش كما يقول لك
une direction centrale. اسمعوا مليح. يقول لك trouble favorise l'autonomie, sinon la dispersion, ce qui facilite d'ailleurs et les scissions et les manipulations ou infiltrations policières. Mais ils ont facilité l'infiltration policière وكذا دخلوا في وسطهم la sécurité militaire c'est des groupes autonomes كل واحد يدير كيف ما يحب كيف يدخلوا في وسطهم تاعنا تقول لي سي نورمال خويا العزيز في الكير اللي تاعنا واش يدير يخليهم الدرع يدير هكذايا هذه تكنيك هذه mais ils ont été infiltrés على كل حال يقول لك dès novembre 91 يقول لك infiltration policière constituée, semble-t-il, dès novembre 91, et non pas seulement après l'interruption par le Haut Comité, mais ils ont été infiltrés avant 92. Après les manifestations organisées par le FIS, en juin 91, et les accrochages entre la police et la foule. Les GIA d'inspiration salafiste regroupaient au départ 3 acteurs issus de la nébuleuse islamiste algérienne, les anciens du Maki Bouyali des années 80, tels Mensor Mdiani, des Afghans proches du Tekfir ou Hijra, comme Jafar Efghani, futur émir national des GIA, de juin 93 à février 94, et des jeunes délinquants du Grand Alger, dont l'archétype de Mouhlevi, originaire de l'Algérois, qui met ses actions de braquage, embuscade, assassinat et vol d'armes au service de l'idéologie islamiste radicale, avant d'être abattu par les forces de sécurité fin août 92. تسمى ولاو تسمى لي تريون دخلوا في لا موفونس ارمي يردوا السلاح ولاو براكي ولاو كذا او نون دو الاسلاميزم. شوفوا تسمى وين دانا هذه السياسه هذه تاع الفيس وتاع البارتي اسلاميك شوفوا وين خرجت هذه الصوار هذه. Alors, dans les quartiers ou les villages autour de l'émir s'organise un conseil, مجلس, des comités, des réseaux de soutien, des filières de planques ou d'armement autour d'une jama'a, se font et se défend également de multiples réseaux utilisés selon les besoins des opérations et qui étendent leur ramification dans de multiples secteurs de la société algérienne. Cela explique que certains de ces groupes aient été facilement infiltrés et manipulés par le pouvoir et la sécurité militaire qui est très probablement à l'origine de certaines actions revendiquées ou attribuées au GIA. Et comme l'assassinat de l'ancien ministre Kasdim Melbah en août 92, ou encore l'enlèvement des 3 agents consulaires de l'ambassade de France en octobre 93. Les GIA ont connu plusieurs émirs successifs. Le premier connu fut Mouhlevi, connu pour ses atrocités commises à Alger, tué par les forces de l'ordre en août 92. D'autres lui ont succédé comme Sherif Ghasmi ou Jamal Zitouni, rapidement tué ou emprisonné. La plus grande partie des maquis des GIA a été localisée dans le triangle formé par Alger-Ouest, Boumerdes et Blida à partir du milieu des années 93. Alors شوفوا شحال كان قاسمي الدنيا جمال زيتوني ومن بعد عنتر زوابري ومن بعد محليفيي ومن بعد شيباكي صافي هادو كامل راكم تقولوا نتوما يسون ليجيتيم يا مراد دينا وراكم تقولوا الدوله نحاولنا لي زيليكسيون راكم نتوما في روحكم النار شعل فيك راسكم كامل راكم تقاتلوا بيناتكم كسوا en Europe les cadres كسوا en Algérie les révolutionnaires armés les بالسلاح تسمى vous n'avez pas quelque chose de crédible à présenter للشعب دارتوا بعد بان لا تاعكم بلي نتوما تحوسوا على ليطا اسلاميك ديالكم ما تحوسوا لا على الشعب لا على الحريه تاع الشعب لا على حتى حاجه هذا هو البروبليم اللي الشعب الجزائري ما على بالوش به اون توكا يقول لك نجو هنايا en raison de la nature même des GIA nébuleuses décentralisées et assujetties à la folie de petits chefs illuminés ou à diverses manipulations policières. Son histoire a été ponctuée dès le départ par une série de règlements de compte internes, de scissions et de dissidences déclarées parfois multipliées à l'infini. Des purges particulièrement sanglantes, les purges militaires sanglantes, une des premières dissidences d'inspiration salafiste s'est produite en mai 1996 au lendemain de l'assassinat des moines tarapistes de Tibhiri. Elle est dirigée par Khaled Chali, l'émir de la région centre des GIA, qui fonde le groupe El Muhajiroun, les exilés ou immigrés, par référence à la Hijra, exode du prophète de la Mecque vers Médine. Alors Zitouni aurait ainsi été liquidé à l'issue d'une expédition punitive par 2 émirs de cette mouvance, en désaccord semble-t-il avec l'assassinat des moines trapistes. Mais Khaled Chali n'a pas su s'imposer face à l'autre grand dissident d'orientation salafiste Hassan Hattab, les Masalouhi émir de la seconde région des GIA. Hassan Hattab fonde au cours de l'été 98, mais le mouvement existait avant sous l'appellation de GIA Région 2, le groupe salafiste pour l'appel et le djihad et le combat. Jama'a Salafiyya l'da'wa والقتال. شوفوا l'da'wa والقتال يدعي ويقتل. اسمعوا. Il est entré en dissidence contre l'autorité de Anta Zouabri dans le courant de l'été 96,
contestant la stratégie. Donc هنايا دخلنا نسينا كاع الفيس راه عباسي مدني راحوا كاع ولاو ما يكزيستيوش. ومن بعد قتلوا اسمه محمد سعيد. فهمتوا كيفاش قتلوا بزاف عبد الرزاق رجم تما بداو يقتلوا بعد بيناتهم كاع. يقول لك il est entré en dissidence contre l'autorité عند الزوابي يقول لك contestant la stratégie des massacres collectifs de civils initiés à l'automne 96 à la veille du référendum constitutionnel. يقول لك 21 novembre 96 حتى semble vouloir privilégier l'action militaire classique contre les forces de sécurité mais opposé à la trêve de l'AIS. Il tente d'occuper le terrain clé de la guérilla tout au long de l'année 97. Il obtient le ralliement d'une bonne partie des réseaux européens au détriment des GIA, ainsi que le soutien de certains salafistes du FIS, de certains membres des GIA déçus par Zouabri et des Jazaristes, qui rejettent la trêve unilatérale proclamée par l'AIS. Son influence se serait entendue à une bonne partie des émirs des GIA du Grand Alger, de la Petite Kabylie et de l'Est du pays. Un autre mouvement dissident des GIA, يقول لك الحركة الإسلامية للدعوة والجهاد d'inspiration jazariste est apparu le 22 juillet 96. Le mouvement est dirigé par Mustafa Qartali, ancien émir de la région de l'Erba. Qartali un des fiefs les plus durs de l'agglomération algéroise. Qartali est responsable de l'embuscade dans laquelle devait périr Hamda Zouabri en juillet 96. Le mouvement regroupait différents groupes dissidents des GIA, mais aussi du MEI et du FIDA. Il serait responsable de l'attentat ayant coûté la vie à Monseigneur Clavier, évêque d'Oran. L'autorité de Qartali a été contestée et une autre dissidence à l'intérieur du groupe lui-même dissident. C'est produit en février 80. Le groupe dissident الداخل. فهموا دوك انتم حاجه. نحاولكم الفوت العسكر. ما تقعدوش بيا. يا لي جان. سمعوا لي واش راني نحكي لكم. هذا الشيء كامل كان صار في الموفونس الاسلاميست اللي راهم يقولوا حنا رانا على الحق. وحنايا عندنا لي ما بروب ما كان لا دم لا حتى حاجه، كلش هو الجيش الوطني الشعبي، كلش هما لي جينيرو، كلش هما الدوله، كلش هما كذا. صافي دير حنا خاطينا كاع ما درنا والو حنايا، وهما تخربت عندهم ديجا يجون ميم با بي كونترولي لور تروب. و اونت بارونتيز نقول لكم انايا كانوا بزاف ناس مساكن الله يرحمهم على كل حال اللي طلعوا للجبل باش يحاربوا الدوله مساكن، والله ما كانوا على بالهم واش راهو صاري. وكي لحقوا للجبل ولاو شاشين عند الدوله ما يقدروش يعاودوا يولوا، وصابوا روحهم حاصلين في الجبل من ديسيدونس لديسيدونس، من جروب لجروب، من امير لامير، وكانوا رجال مساكن وماتوا الله يرحمهم كاين بزاف منهم. صحابي بيرسونيل نعرفهم انايا ولاد حومتي بلا ما نجبد اسمهم اللي نعرفهم واش يسواو، ما كانوش دي جون يعني متحمسين، ولا كانوا دي جون يعني صح ناضوا كونت الدوله وناضوا على الحقره وناضوا على كذا، مي بصح لعبوا بهم هاد الناس هذوما كيما علي بالحاج كيما ما كانوش على بالهم هاد العفايس، كانوا صغيرين كامل في الجبهه يصافي با طلعوا بيتهم، وهذوك مساكين يحطوا سلاح وهبطوا، وكان يهربوا بيان افون، وكان يهربوا حرقوا لوروب، هربوا خلاص من الدوله تحوس عليهم وصحابهم يحبوا يقتلوهم، هربوا لوروب، كانوا فرنسا في الانجليز في الطاليان في نابولي بارتو كانوا مرميين. فو با كونفون سا بدي ماشي كامل المغاربه هذوك لي تروب هذوك كاين بزاف اللي راحوا غلط، بزاف بوكو 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 اللي راحوا غلط، سمي بوفي بلو ريفونيغ اون اريير سي فيني. يقول لك من بعد ces problèmes en 97 conduisant à l'apparition d'une ligue islamique de la Dawa et le djihad, qui s'est ralliée à la trêve de l'AIS et a annoncé son arrêt des hostilités dès le 8 novembre 97. Le bilan de cette guerre fut terrible. Plus d'une centaine de milliers de morts sur le plan strictement sécuritaire. On peut observer même que si les militaires commencent à étaler leur division au grand jour, ils restent les maîtres du jeu. Et l'islamisme sort considérablement affaibli. Preuve en est la liquidation de plusieurs maquis, l'annonce de la trêve initialement par l'AIS et l'insertion des partis islamistes jugés modérés dans les zones de pouvoir. Ce qui n'avait pas empêché les dissensions au sein de l'AIS et du FIS, et la montée d'une terrible surenchère de la violence des GIA. Les massacres de l'automne 97 ont d'ailleurs frappé des villageois acquis au FIS. Les GIA, tous les villageois, les canons au FIS. كنت تسمعوا يقول لكم بعد العسكر هو اللي يقتل وما تقاتلوا بيناتهم. اسمعوا مليح. Les groupes islamiques armés n'ont jamais eu ni projet politique ni aucun lien avec les partis. Ils sont politiquement dans l'impasse en état d'échec, ce qui les avait conduits à la désespérance et à la sauvagerie, alors que quelques ministres de tendance islamiste légalistes n'avaient pas hésité à participer au gouvernement. La question se pose de savoir si Al-Nahdad, Abdullah Jabullah et Hamad de Mahfoud Nahna, insérés dans les institutions du pouvoir, seraient capables de capter une partie
de l'héritage du fils et dirigit ainsi l'islamisme au rouage du pouvoir. En 1999, Abbasi Madani, chef historique du fils en résidence surveillée, avait apporté son appui total et sans réserve au chef de l'AIS, Madani Mzrek, qui avait annoncé début 1999 l'arrêt définitif de la lutte armée et son soutien à toute initiative présidentielle en faveur de la réconciliation nationale. Globalement, la nature des questions politiques n'est plus la même qu'au début des années 90. La voie d'avenir semble à rechercher dans le soutien à tous ceux qui souhaitent rompre avec la violence dans les efforts visant à élargir le jeu démocratique, à ouvrir un dialogue englobant toute la société algérienne, y compris donc ceux qui se réfèrent explicitement à l'islam, car le choix qu'a fait le nouveau président Abdelaziz Bouteflika, élu le 15 avril 1999, en organisant le référendum sur la concorde civile en septembre de la même année. Ça veut dire que كيما مزرعه كيما كدا الله يجبدوا روحهم قال لك حنا خلاص ما نقدروش باسكو تعاودت لهم كاملين اللي قعدوا دوك هادوما لي فيولون هادوما واللي قعدوا يحبوا بلا فيولونس ومازالوا في لا فيولونس باسكو لو فات كو يحضروا في التلفزيون ويقول لك نحاولنا الفوت ونحاولنا كدا ونحاولنا كدا مازالهم فيولون ومازالهم يجبدوا في الباسي ويقول لك صح لنا الحق وكذا بصح جامي يحكوا لكم على ليستوار هاديه واش صار لهم jamais يحكوا لكم عليها علاش باسكو سي با لور افونتاج سي دي جون فابل سي دي جون كي نون با دو كارور قلت لكم انا عليها هذه ديجا سي دي جون ما عندهمش كيما يقولوا القوه كي انتيليكتويال ولا القوه بوليتيك باش يقدروا يمبوزيو روحهم وخسروا جبدوا ما قدروا يديروا والو الشعب الجزائري كاع قتلهم الوغ دوكا مع هاد لا موفونس تاع الثورات العربيه هذوما اللي مصارين يفول بروفيتي باسكو يسون ايدي بار لوكسيدون qui va venir يحبين déstabiliser l'Algérie كيما déstabiliser سوريا صايره هكذاك دركا يا بليزيور جروب ارمي في سوريا على بالكم كاين بليزيور كتايب في سوريا ما عندهمش كوموندمون سنترال بليس ديك الجيش الحر اللي هربوا من العسكر والباقي كامل سي دي جروبيسكول كل واحد من يجبد واحد يجبد لبنان واحد السعوديه واحد قطر واحد اليهود واحد السلفيه واحد الافغان القاعده كل واحد كيفاش راهي صايره في سوريا هاد لي ماساكر كاع اللي مصارين في سوريا سي كوا حنا نقولوا بلي بشار الاسد والعسكر تاعو راه ولي كيما العسكر تاعنا في ذاك الوقت هذاك اسكو نتوما فو بونسي سانسيرمون يعني سانسيرمون هذا الشيء كان صاير ديجا قبل ولي سيرفيس الجيريان كانوا على بالهم العسكر كان على باله بهاد لي موفونس كامل اللي حيدخلوا الجزائر باش يديروا هاد لاكار الحرب هذيا تسمى حنايا بداوها لنا بيان افون سوريا بيان افون ليبيا بيان افون بوكو دو بيي حبوا يقلبوا الجيري بيان افون دونك نتوما كي تخموا هكذايا تقولوا خالد النزار دار ولا اساسان ولا كذا وسون بروف سون ريان دو تو سون ريشيرش تيب شوفي راسكم ما تحاولوش تعرفوا لا فيريتي اسكو لا فيغيزون العسكري يدير شي على ما عندوش الحق دابري واش قلت لكم هنايا ونتحدى اي واحد يقول لي واش كيكذب راني نقول لكم راني واش نقول لكم صح سا رابور مخدوم بيان ايتودي صافي بالاسماوات بلي دات كلش كيفاش خلقوا هذا الارهاب في الجزائر وكيفاش جابوا لنا الاسلام من برا ودوك هذيك قاعده القاعده في المغرب العربي ترونس ناسيونال كيما يقول لك انترناسيونال القاعده هذه وراهم متربصين وهاد الناس اللي راهم يعاونوا باش ينوضوا الشعب كاس كيفول فار كيما دينا والرشاد وهادو يفول فار كوا ils sont en train de parler كيما سي ان اس تاع سوريا داك الترانزيسيون تاع سوريا كيما الدروات لهم تاع سوريا يحضروا كيما تاع ليبيا راهم يحضروا كيما كاع اللي يحبوا ينوضوا الشعب يحبوا ينوضوا الشعب في الجزائر باش غير ينوض الشعب وما يدخلوا في الوسط كيما داروا في 88 باش غير ينوض الشعب الحكومه على بالهم واش راهو صاري يقمعوا الشعب باسكو ريح طونكيل راهي الدنيا ماشي من عند الجزائريين راه جايه من ليترونجي هما من بعد يدخلوا لي دروا دو لوم وكذا ويفورميو هذاك سي ان اس الجيريان في ليترونجي رشاد وهادي ويسوتنيوه وكذا بون لوطون ما يدخلش باسكو على بالكم بلي ما يقدرش يدخل الجزائر باسكو يخسر سير باسكو حنا لي زالجيريان طرافال لو موند بارتو حنا ثوريين تاع الصح على بالهم بها بلي ثوريين انتو كيفاش ولو بروبليم لو كان طلعوا هاد لي جون هادوما تاع الفيس لو كان خلاهم باغ اكزومبل الغوفرنمون دو البوفوار ولي بريزيدون عباسي مدني وكذا كيفاش دير مع الدركاز الامازيغ راح يخلوهم الامازيغ يزون ريزون واش تامبوزي لي انت النقاب وتامبوزي لي كيفاش نصلي وتامبوزي لي كيفاش ندير والدنيا كاع مسلمين كان ترونكيل رابين الامازيغ يرفدوا السلاح سي اوفيسيال يرفدوا السلاح وعندهم الحق يرفدوا السلاح شكون انت باش تقول له واش يدير واش ما يديرش دونك لو غوفرنمون الجيريان ماشي الغوفرنمون ماشي كرافاطا كاين العسكر نهضروا على العسكر إلي غارونت لا سيكوريتي دو لا ناسيون العسكر كاع البلدان إلي غارونت كيما داروا تركيا شحال من خطره يقلبوا البوفوار ما يدخلش لا بوليتيك إلي غارونت لا سيكوريتي دو لا ناسيون
ومن بعد يحط الحبل. هم راحوا كاع لو بصح ils ont réagi comme il fallait réagir. Il fallait faire ce qu'il fallait faire. Il fallait prendre la responsabilité. au lieu de laisser هاد لي جروب ارمي هادوما يخربوا كاع البلاد كيما داروا في افغانستان ضربوا كاع كونتر الروس غير نحاو الروس ضربوا على الكرسي تقاتلوا الان مازال افغانستان شوفوا كيفاش راهي تخلطوا بيناتهم في افغانستان هذاك مسعود حكمة يار الطالبان دخلوا طالبان من باكستان دخلوا كدا وتهولت من بعد ترونت كامل لحدنا الان هكذا كانت تصرا في الجيري ميم لو كان ما يحبسوا البوست الكتورال وخلاو البيس يطلع كانوا يخرجوا دي جروب ديسيدون من عنده ويقولوا ماشي هكذايا والشرع هكذا ونديروا هكذا ونودوا لي بارتي بوليتيك كيما الار سي دي كيما البي تي كيما لافافاس كيما القبائل كيما هكذا وشكون نتوما هوب وندخلوا دون اون غير سيفيل وتروح لالجيري صافي دير لي بيرت اوريتي تي بيغ كو لو كان ما دخلش العسكر دونك العسكر تاعنا إلا في لا بون شوز دخل ضرب كوت بي دون لا فورميليير قال شاد لي خويا روح ديميسيوني باسكو كونت لو بريزيدون دو لا ريبوبليك ديميسيون لي زيليكسيون يحبسوا هذه في القانون هذه في لا كونستيتيوسيون سي لو بريزيدون دو لا ريبوبليك ديميسيون il n'y a plus d'élection il faut refonder كاع le gouvernement avec un président pour réorganiser les élections فهمتوا كيفاش دونك سي بور سا قالوا له ماشي نحاول فوتو نحاول la seule solution باش يحبسوا لو بوست électoral c'était la démission du président donc du moment que démission شاد لي باسكو فهم بلي تقبعها du moment que démission شاد لي فيني ايطا سياج مارسيال فيني العسكر هو اللي يحكم جوسكا نوفيل اوردر هما تما رفدوا سلاح ورفدوا سلاح بيان افون شفتوا الكازانه تاع قمار هذيك دونك انت اون طونك جينيرال تشوف بلي الناس راهم يقتلوا راهم يذبحوا صدموا على الكازانه تاع العسكر بيان افون لي زيليكسيون واش تخمم نتايا تقول تخليها هكذايا وحنا الشعب ما على بالناش كاع بهاد الحكايات اون صافي با داك الوقت ما على بالناش بهاد الحكايات تاع ديسيدونس وقتيله بيناتهم و سا طونسيون تهضروش هكذاك بركي فالي فير سي فالي فير هادي العفسه الناس قتالين يا صاحبي بيناتهم يتقاتلوا هذا قتل هذا زوابر يقتل الاخر هذا قتل هذايا الذبيحه مخلوفيه عبد القادر الحشاني شكون يقتلوا عبد القادر الحشاني يقتلوا لي جروب ارمي شكون يقتلوا اش قتلوا الدوله ما قتلش علي بالحاج ما قتل يدخل هذا ودوك علي بالحاج راه مريح في الجامع متكي على بوطو وحنايا اسكت يا ودي اسكت انت ماك تعرف والو كاع راك مبحر كاع الدوله كاع ما على بالهمش بيه هم رفدوني داوني يشتكي يرفدوه زعما لا فيكتيم راهم داوني الحبس وراهم حاقريني اسكت راك ديت البلاد للهلاك يا راك ديت البلاد للهلاك ونهضر مع الناس هادو اللي يتبعوا فيه سيرتو هادوما يا مساغر خموا شويه يا الاخوه يا اخواننا المسلمين خموا شويه حنوا عينيكم ردوا بالكم راهم ما يعرفوا والو هذاك ومتكي في بوطو في الجامع ويحكي ويطرش ويحكي على سوريا ويحكي شكون ان كرون ستراتيج بوليتيك انت الجروب تاعك ما قدرتش تحكمه الجروب تاعك خرجوا لك منه الفيران تقبوا الدنيا كاع مساكراو كاع الارجيري ردونا 20 طوناريا خسرونا كاع ليكونومي خسرونا كاع البلاد بوندون 10 خلاو الشعب توماتيزي الان يدومونديو الناس مساكن يدومونديو على اولادهم ويدومونديو على فاميلتهم على رجالتهم على اخواتهم وزيد تهضر ما تحشمش تقول حنا ولا مراد دينا يقول لك وي حنا هو من الفيس مراد دينا سان فونداتور تاع الفيس مراد دينا لعب انتيليكتويال زعما يعرف ويهضر والرشاد وكذا ردوا بالكم يا خوتي سيرتو لي جان صلي عبد ربي واحد ما قالك ما تصلي صلي عبد ربي قران جوامع ما كان حتى مشكل بصح لا بوليتيك هذه تاع الاسلام بوليتيزيا هذه ما كاش منها باسكو لو كان كاين منها كان ربي يوفقهم نعطيكم واحد الحديث صغير نجيكم برك على الدين باسكو هضرنا بوليتيك والناس اللي يسمعوا فيها هذوما اللي يقول الاسلام نعطيكم انا بالاسلام حديث برك وخموا فيه مليح تاملوا فيه مليح اسمعوا الحديث هذا ابن كثير في النهايه والبدايه شوفوا هذا ابن كثير في النهايه والبدايه حديث مهم كما يقول لك حدث يحيى بن ابي بكير ثنى ابو بكر بن عياش عن عاصم عن در عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخرج قوم في اخر الزمان سفهاء الاحلام احداث وحدثاء الاسنان يقولون من خير قول الناس ويقرؤون القران بالسنتهم لا يعدو تراقيهم ما يفوتش يقراوا القران ما يفوتش تراقيهم كما يقول لك يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه يخرجوا من الاسلام كما تخرج لافلاش من لونس على لافلاش هذا من لونس كما يمرق السهم من الرميه فمن ادركهم فليقتلهم
فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم. شكون هاد الناس؟ شكون يمرقوا هكذا يقراو الدين وكذا؟ لازم نلقاوكم. هادو أحاديث يقول لك سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يهضروا هكذا ويسيئوا في الفعل. اسمعوا مليح. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، صيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه. هم شر الخلق والخليقة، وطوبى لمن قتلهم أو قتلوه. يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. طوبى لمن قتلهم. يهضروا بالدين والقرآن وكذا ويقتلوا صبيتي، واش يهضروا ويديروا حاجة أخرى. سمعتوا؟ يقول لك وليسوا منه في شيء على الدين. يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. أقول سمعوا. يقول لك هذا الحديث بقول لك رواه أحمد في المسند، سما صحيح هكذايا. ويقول لك على باسكو على بليزيور أحاديث. يقول لك alors terme الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. يقول لك ما يعودوش يولوا للدين. يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه. ما يعاودوش يولوا للدين حتى يولي السهم لابلاص، وامبوسيبل يعاودوا للدين. فهمتوا كيفاش؟ يزيد يقول لك هنايا هادي يخرج فيكم قوما يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئا، ثم ينظر في الربش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. شوفوا يعني هاد الناس هادوما شوف يقول لك يحقر أحدكم عمله مع عملهم. يخرج من أمتي قوما يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم عمله مع عملهم، يقتلون أهل الإسلام فإذا خرجوا فاقتلوهم، فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. أبشر يا خالد النزار، اسمعوا واش قال النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. هاد الناس اللي كانوا يقتلوكم قطع لكم عليهم الجيه ويذبحوا ويتقاتلوا بيناتهم، هادو هما الناس هادوما. وتحملوا مليح في هاد الحادث هذايا، وشوفوا اوتور دو فو وشوفوا شكون يقتل في سوريا، في مصر، في العراق، اللي يديروا البومبات، زاطونطا كما داروا في الجزائر، زاطونطا وذبيحه وقتيله. تما كيفاش؟ يقول لك طوبى لمن قتلوه كما طلع، كلما طلع منهم قرن قطعه الله. كل ما يخرج منهم قرون يقطعوا ربي. كلما طلع منهم قرن قطعه الله، كلما طلع منهم قرن قطعه الله. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله 20 مرة أو أكثر وأنا أسمع. كل ما يخرج قرنهم يقطعوا ربي. شوف أفغانستان طاهم قعدوا هذاك مشتين. ها من العراق كيف طلعوا كذا طاهم قعدوا مشتين. ها في سوريا كيف قعدوا مشتين. ها في الجزائر ما نجحوش. فهمتوا كيفاش؟ ما يوفقهمش ربي. الله سبحانه الله ما يوفقهم. علاش خوتنا هادو الأمازيغ اللي يقول لك الدين والدين؟ ما تهضروش على الدين، الدين خطير، الدين بريء من هاد الناس هادوما. الإسلام بريء من هاد الناس. بريء 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 اللي كما يقول لك اللي إنوصم هاد الناس الإسلام. ما تشوفوش الإسلام طرف على هاد الناس، أطونسيون هذه الغلطة. أو ربي الرسول يوسع عليهم، ردوا بالكم من هاد الناس، أو قال في آخر الزمان ورانا فيها دركاتيك. صافي تأملوا مليح 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 على هاد الحادث هذا باش تشوفوا باللي كل ما يخرج جامي ينجحوا في حتى حاجة. جامي 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 ينجحوا، باسكو علاش؟ ربي الله سبحانه وتعالى ما ينجحهمش. اشاك فوا يحبوا يديروا حاجه يقطعهم ضعف ما كاش. قال لك عاودها 10 ولا 20 مره، كلما خرج منهم قرن قطعه الله.
يمرقون من الدين كالسهم من الرمية. طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. تسمى اللي يقتلوه طوبى ليه، طفرة الجنة، واللي قاتل معاهم كيف كيف. هذه سي بور الناس باش تخمم اسكو العسكر تاعنا دار حاجة مليحة ولا لا. لو كان خلى هاد الناس يحكموا البلاد كما كنت تقولوا الديمقراطية، واش كان راح يصرنا موراهم. دونك وبالك دوك يقطعوا كاع هاد الفيديو هادية باسكو ما يلقاوش دي ريبونس. وانايا جيسبر كوني هضرت لكم عطيت لكم تاريخ، برك عطيت لكم ليستوار وقلت لكم حديث، ما سبيت حتى واحد، ما تضاربت مع حتى واحد. اذا تكونوا نتوما نعرفكم رجال ونعرفكم تحبوا هذا الشعب الجزائري تاع الصح يا رشاد، ارواحوا ديروا محاضره، ما تهضروش معايا، اهضروا للشعب الجزائري، احكوا له واش كنت نحكي لكم، وقولوا له اسكو صح ولا ماشي صح، ولا اكسبليكيو له واش صرا بيناتكم في 91 قبل لي زيليكسيون ديجا. احكوا للشعب الجزائري، انا ما تريبونديوليش، انا خلوني اني نقول لكم انا بيني وبينكم الشعب الجزائري. احضروا مع الرجالات هذه في عود جبدوا انتم الاستقلال ودوا الحركه وكذا، احضرونا ماشي على 62 على 92 وروح لهنايا واش صار هكذاك باش نعرفوا الحقائق وباش الشعب يعرف يجي اسكو انتم عندكم الحق ولا لا، وحابين تقلبوا البلاد توجور بهذا البروبليم، وراكم تجبدوا في هذا البروبليم توجور 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 باسكو الشعب ما يعرفوش الحقائق. هادو مو صرا بيناتكم بلي كاع عندكم غير القتالين وعندكم غير ما عرفتوش كيفاش ديروا كيفاش ترسموا روحكم وتحبوا نتوما تحكموا الجزائر. بالكم شكون الجزائر ولا حنا الجزائر خو، حنا ما رانا لا ايران كما يقولون، حنا ما رانا لا ايران ولا مصر ولا سوريا ولا السعوديه ولا ليبيا ولا الاردن ولا فرنسا ولا حتى واحد. احنا شعب جزائري. On est un peuple de multiculture. On est un peuple qui aspire à la liberté, كما يقول لك on est un peuple qui aspire au développement. كما ندخلوا في 21 سيكل هذايا. ما خلاوش الدولة تخدم، ما خلاوش لي كادر يخدموا، ما خلاو حتى واحد يخدم. شو لا سوسيتي كاع. On peut plus travailler. C'est un problème monstre. هاد الناس هادوما مشكل. لو كان تنحيهم هادوما من لا سوسيتي كما يقولوا ماشي الاسلام نهضروا، هاد الاسلاميست بوليتيك هادوما الجهاديين وكذا، لو كان تنحيوهم لا بوليتيك هادوما منهم مرادنا والرشاد، منهم مرادنا والرشاد، وكسلميه يموتوا 25000 سي با كراف، هادي ماشي فيولونس، ما تمسخروش بيا، هادي ماشي فيولونس، كان يقول فيها زيبوط وسمعتوها كامل وعلى بها كامل، سي با لا فيولونس هادية. دونك حنايا كما يقولوا شعب جزائري، حنا ناسيوناليست نحبوا بلادنا، عندنا الاسلام ما يخصنا والو، لا في الاسلام لا في حتى حاجه، ما نسحقوا حتى دكتورين. ما مالك نقص لكم مع الشيعه وكذا، انا قلت لكم انا شيعي باش تعرفوا شكون هنايا، باش نكون معكم اونات. هذا ما كان واحد ما نلزم عليه حتى حاجه، ولا نقولوا شيعه سنه ولا اباضي ولا اشعري ولا حنفي ولا حنبلي ولا كذا، الا هاد كما يقول لك يمرقون من الدين كالسهم من الرميه. هادو نحوهم باسكو بلا هادو اوني با فيولون بيناتنا خاوتي. والله غالون بورا كونستروير ان بيي اكستراوردينار، عندنا تو سكيل فو باش نبنيوه، ابار نحو هاد البارازيت، هاد لي بارازيت هادوما. دونك اللي يقدر كيما يقولوا باش يوقف لهم بالمرصاد في لوروب ولا بارتو، يوقف لهم بالمرصاد بلي فيديو، يفو لي دينونسي هاد الناس هادوما، باسكو كاع تكرماو غير هادو مازالوا هكذايا. حنا عشنا دي سنين نواصل فيها بزاف الدم، اي اون فو با كا سو برودويز، والتراث العربي حنا ما نديروش كوبي كولي كيما يقولوا لي زانترنت، ما نديروش كوبي كولي، حنا درنا قبلهم ديجا ونافقنا بها. فهمتوا كيفاش؟ وكما يقول التحيه هكذايا العسكر ديالنا وخالد نزار والجينيرو يعطيكم الصحه، فوزافي اجي كوم يفالي اجير باسكو يفالي بخون سي ريسبونسابيليتي، والتاريخ يشهد عليكم. وانا قلت لكم طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. خوتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتهلاو في روحكم، والناس اللي يكتبوا ما يزعفوش بزاف، انا في ديالوج، هذا ستان ديالوج، اللي ما يكتبش ديالوج ما كان يكتب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.